जो वाक़ उन्होंने हाल ही में कश्मीर, पूरे कश्मीर में जो है कि ये भिंबर से लेकर बरनाला से छम से लेकर जो है कश्मीर के उस मकाम तक उन्होंने वाक़ का एहतमाम किया और किस हद तक उनको कामयाबी हुई, उनका जो मैसेज था वो किस तरह लोगों तक पहुंचा, इस पर हम बात करेंगे। अभी एक कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद लौट के आएंगे। तो फिर सबसे पहले मैं आपका आपसे उनका तारफ़ करवाऊंगा, उनसे पूछेंगे और फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, मेरे साथ रहिए। उन्होंने हाल ही में एक ग्रेट वाक़ का एहतमाम किया, जो मैं यूँ कहूँगा कि वो कश्मीर के एक हिस्से से लेकर दूसरे, बल्कि पूरे कश्मीर का, कोटली की बात हो, बाग की बात हो, मुजफ्फराबाद की बात हो, नीलम, वादी नीलम की बात हो, पुंछ की बात हो, जहाँ भी भिंबर की बात हो, मीरपुर की, यानी उन्होंने भिंबर से लेकर आखिर तक जो है वो वाक़ का एहतमाम किया और एक मिशन के साथ, एक इस सोच के साथ कि इंसानियत की खिदमत ही सबसे बड़ा अफजल मकाम है, इसको हासिल करने के लिए हमें हर सूरत जो है वो करना चाहिए। उन्होंने कतन ये जो फंड रेजिंग होती है उसके हवाले से बात नहीं की, जस्ट एक सोच पैदा करने के लिए, लोगों के अंदर, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बात की। इस टीम के बहुत से शुरका थे, लेकिन इस वक्त जो मेरे स्टूडियोज़ में लोग मौजूद हैं, मैं उनका तारफ़ आपको कराए देता हूँ। चौधरी मोहम्मद रफ़ीक, आपका ताल्लुक़ इंग्लैंड से है, इंग्लैंड में होते हैं, वहीं पे काम करते हैं, लेकिन जब कभी भी आपकी टीम को ज़रूरत होती है आप यहाँ तशरीफ़ लेते हैं। इस वक्त आपने इस वाक़ में इस टीम को लीड किया जनाब चौधरी रफ़ीक साहब, और इनके इस सारे वाक़ के जो ऑर्गेनाइज़र्स थे उनमें इम्तियाज़ साहब हैं, बहुत मेहनती और काबिले कदर शख्सियत। साकिब इकबाल साहब, कमर शहजाद इस वक्त मौजूद है, वाजिद हुसैन साहब मौजूद हैं, जहांगीर मुगल साहब और साहद अहमद, ये अहबाब इस वक्त मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। यहाँ इनसे हम बार बार बात करेंगे, बारी बारी बात करेंगे कि इस मिशन, जिस मिशन को लेकर वो चले हैं, वो मिशन क्या था। सबसे पहले मैं जनाब रफ़ीक साहब को अपने इस प्रोग्राम रोज़ लाइफ टॉक में, रोज़ FM 90 की पूरी टीम की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह सर जी, मेहरबानी। इससे पहले भी आपने 2008 में यही प्लेटफार्म मुहैया किया था कि आपने हालत का इज़हार करो, और मैं सिर्फ तारफ़ वाक़ के हवाले से कराता हूँ कि पहली दफ़ा हम सब ने मिल के 2003 में वाक़ की थी, वो थी जातला से खोरटा तक। उसके बाद दूसरी हमारी वाक़ थी अल्हम्दुलिल्लाह रावला कोट से जातला तक, मिशन वही था जो आज भी है। और तीसरी वाक़ की थी हमने चिकोठी से जातला तक। तो फिर बस वो मेरे दोस्त भी थे, मेरे भांजा भी, वो कोविड में वफात पा गए, वो इस टीम का हिस्सा थे। तो अभी उनकी याद में और एक अच्छा पैगाम देने के लिए हमने भी 500 किलोमीटर की वाक़ की है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें अल्लाह ने कामयाबी दी है। और उसका जो मज़ीद मैसेज है वो तो हमारे जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ साहब, और जितना सफ़रनामा है उसमें क्या सहूलत है, खुशगवार है ना खुशगवार है, वही रोशनी डालेंगे। जी बिल्कुल। इम्तियाज़ साहब, थैंक यू वेरी मच, आप रोज़ FM 90 के स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए, सो नाइस ऑफ यू। रफ़ीक साहब ने आप ही पे रेफ़र किया है कि ये जो वाक़ का एहतमाम आपने किया था, इसमें क्या मिशन था, कौन कौन लोग थे, किस तरह, आप ज़रा तफसील हमारे सुनने वालों को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इम्तियाज़ अहमद, जनरल सेक्रेटरी सरफराज वेलफेयर सेंटर रजिस्टर्ड जातला। जी, ये सरफराज वेलफेयर सेंटर के प्लेटफॉर्म से जितनी वाक़े की गई, जो रफ़ीक साहब ने डिटेल बताई कि जातला से खोरटा, रावला कोट से जातला, फिर कोठी से छम 365 किलोमीटर, और ये मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे लंबी तरीन चैरिटी वॉक के हवाले से इतना लंबी वॉक नहीं की, 500 किलोमीटर से ज़ायद की वॉक, जो नीलम से लेके छम बॉर्डर तक ये 500 किलोमीटर से ज़्यादा की वॉक हमने कंप्लीट की। इसमें हमारे कम व बेश होते रहे, लेकिन 12 से लेके 15 तक पार्टिसिपेंट जो यहाँ पे मौजूद है, ये सारे के सारे वॉक के पार्टिसिपेंट थे। इनके अलावा हमारे दोस्त अहबाब शहबाज खान थे, अब्दुर्रहमान उस्मानी थे, आदिल हुसैन थे, नईम शहजाद थे, भरपूर टीम, और ये सारे के सारी वाक़ खुशगवार माहौल में। और बेसिकली यहाँ तक था कि हमने लोगों को अवेयरनेस देनी है
تو یہ سبھی تنظیموں کا پچھلے ہفتے بات ہوئی کوآرڈینیشن ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کونسل کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا جی کہ لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے. تو ہم نے کہا جی کہ اللہ کے فضل سے سرفراز ویلفیئر سینٹر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پورے کشمیر میں اویئرنیس کے حوالے سے سب سے بڑا پروگرام ہم نے آرگنائز کیا. ضلع گئے, تحصیل گئے, یہ سارا بائی روڈ پیدل سفر کیا, اور جہاں تک ممکن ہوا وہاں تک ہم نے اس پیغام کو پہنچایا کہ آپ ضروری نہیں کہ سرفراز ویلفیئر سینٹر کے پلیٹ فارم سے کام کریں, انفرادی طور پہ کریں, اجتماعی طور پہ کریں, کسی این جی او کے ساتھ مل کے کریں یا کسی ادارے کے ساتھ مل کے کریں, لیکن غریب, نادار, یتیم, جہاں بھی جو ضرورت مند ہے, جس کو جس طرح کی ضرورت ہے اس کا مداوع کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں. تو ہم نے اصل کیا کیا, میں بتاتا چلوں کہ نیلم کے حوالے سے مقامی کمیونٹی کے ساتھ ہماری کافی میٹنگز رہیں. مظفر آباد میں ہماری جو سینٹرل پریس کلب ہے وہاں پہ ہماری پریس بریفنگ تھی. صحافی حضرات نے بہت زیادہ پذیرائی کی. ہماری سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہمارے سوشل ویلفیئر آفیسر ہیں مختار اوان صاحب, اچھی پذیرائی ہوئی. ان سے مثبت ہم نے مشورے بھی لیے اور بہت زبردست طریقے سے لوگوں تک پیغام پہنچایا. بہت زیادہ پروٹوکول دیا ہمیں. خواجہ فاروق صاحب سینئر منسٹر ہیں, سٹنگ منسٹر, انہوں نے کافی سی سہولیات بھی ہمارے لیے کی. ہمارے علاقے کے ایم ایل اے ہیں چودھری ارشد صاحب, مظفر آباد کی رہائش کے حوالے سے انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ مظفر آباد میں جتنے دن رہے ہیں 2 دن 3 دن تو ہم انہی کے مہمان تھے. تو انہوں نے کافی اس معاملے میں اپریشیٹ کیا. ہم جب اٹھیاں بالا میں گئے, ایک ناخوشگوار واقعہ بھی تھوڑا سا تھا, وہ آگے ڈسکس کریں گے, لیکن اٹھیاں بالا میں جب گئے تو قدرتی طور پہ اسی دن جو اسپیشل سیٹس پہ منتخب ہوئے ہیں کونسلر, ان کی علف برداری کی تقریب تھی. تو وہاں پہ ہمیں موقع ملا کہ بلدیہ ہال میں اٹھیاں بالا میں تو سبھی جو علف اٹھانے والے ممبر تھے, کونسلر تھے, ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی. تو ہم نے اس پورے علاقے میں کہہ سکتے ہیں کہ پورے ڈسٹرکٹ جہلم ویلی میں ہم نے پیغام پہنچایا. جتنے وارڈ جتنے سلیکٹڈ ممبرز تھے ان سب تک جب آپ کی بات پہنچی تو اٹ مینس کہ اس ضلع میں پوری بات ضلع میں تو وہاں پہ ہماری زبردست پذیرائی ہوئی. تو ہم نے اپنا پیغام دیا کہ ہیلپ دا نیڈی پرسن, یہ ہمارا سلوگن ہے. تو اس سلوگن کو لے کے چلنا ہے. آپ شاید کبھی بعد میں رابطہ کر سکیں سرفراز ویلفیئر سینٹر سے یا نہ کر سکیں, لیکن یہ ہے کہ اپنے علاقے میں اگر کام کر لیں گے, جتنا بھی کر لیں گے, 2%, 5%, 100% جو بھی کریں, لیکن یہ سرفراز ویلفیئر سینٹر کا جو ایک آگاہی مہم ہے اس کو پذیرائی مل گئی. وہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% ہم نے اچیو کر لیا. جی بالکل. بہت کتنے دنوں کی یہ واک تھی, کتنے دنوں پہ محیط تھی؟ 500 کلومیٹر تو آپ نے بتا دیا, کتنے دنوں پہ محیط تھی یہ بیسیکلی ہمارا جو پلان تھا کچھ موسمی حالات کی وجہ سے اور کچھ مصروفیات کی وجہ سے تھوڑا کم بیش ہو گیا. ہمارا پلان تھا کہ ہم نے اس کو 14 سے 15 دن میں کمپلیٹ کرنا ہے, لیکن ہمیں اس میں لگ گئے 18 دن میں کمپلیٹ کیا. وہ اس کی وجہ بھی یہ کہ ایک دن ہمارا سفر میں بھی نکلا اور کچھ دنوں میں جہاں مقامی کمیونٹی کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوتی تھیں تو وہ ٹائم جو لگتا تھا اس کی وجہ سے ہمارا چلنا تھوڑا سلو ہو جاتا تھا. اس دن کے جو ویسے ایوریج ہم نے 32, 35, 40, 45 کلومیٹر تک بھی ایک دن کا سفر کیا ہے پیدل. تو ماشاءاللہ ہر طرح کا موسم کشمیر کا دیکھا ہے, ہر طرح کی رانائیاں دیکھی ہیں, حسن دیکھا ہے, کشمیر کا جغرافیہ دیکھا ہے ہم نے. تو پہلا دن ہی جب ہم نے نیلم سے سٹارٹ کیا نا جب, تو پہلا دن پورے کا پورا ہیوی سنو فال میں گزرا. تو سبھی ساتھی اتنا کہہ لیں جذبہ کہ برف باری سارا دن ہوتی رہی اور ساتھی سارا دن چلتے رہے. زبردست, بہت خوب, بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے اس واک کے آغاز کا جو ہے وہ بتایا کہ آغاز کیسے کیا گیا. میں پھر اگین آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مشن واک تو واک تھی, لیکن مشن جو لے کے آپ چل رہے ہیں, جیسے امتیاز صاحب نے بتایا نا کہ سرفراز ویلفیئر سینٹر جو کھڑی کی ایک ایسی تنظیم ہے کہ جس کو بچہ بچہ جانتا ہے, اس حوالے سے کہ انہوں نے لوگوں کی بہتری کے لیے, لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کے لیے بے شمار کام کیے اور ان گنت کام ہیں ان کے سوسائٹی کے لیے, معاشرے کے لیے, غریبوں کے لیے, نادار لوگوں کے لیے. اور تبھی جا کر دیکھیں نا جی, جب کوئی اتنا کام کر رہی ہے تنظیم تو تبھی جیسے آپ جیسے لوگ والنٹیرلی جو ہے نا وہ اس کے لیے اپنے آپ کو. مشن کی بات کرتے ہیں ہم, میں چاہوں گا کہ آپ اس مشن کی بات کریں کہ جو
नज़रिया लेके देखिए, कामयाबी नाकामी जो है वो तो अल्लाह के हाथ में है। लोगों तक पैगाम पहुँचाना, एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान बैठे थे, मैं कुरान करीम का ये वाक़या है, परेशान बैठे थे कि जिस बंदे को भी वो इस्लाम की दावत देते तो वो आगे से मुकर रहा था, नाराज़ हो रहा था, बड़े परेशान हुए। तो अल्लाह ताला, चूँकि देखिए अल्लाह ताला तो हिकमत वाले हैं ना, जिब्रील अमीन को भेजा कि जाओ कहो कि अगर मैं चाहता तो मैं सबको मोमिन पैदा करता, अल्लाह ने पैदा किया है ना, लेकिन आपका काम है लोगों तक पैगाम पहुँचाना। जी बिल्कुल, ठीक है। तो उसी मिशन के तहत आपका जो पैगाम था लोगों तक, जैसे इम्तियाज़ साहब ने डिटेल से ये बात की कि लोगों को ये बताना जी कि नीडी पर्सन जो है, ज़रूरतमंद लोग जो हैं, उनके लिए जो है वो कुछ किया जाए। इस मिशन को मैं ज़रा थोड़ा सा वजाहत से चाहता हूँ बात करूँ। बहुत शुक्रिया। मिशन के लिहाज से भी चैरिटी वॉक के वाले से बात होगी, जो पैगाम देना था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया। और उसके पीछे सबसे बड़ा मिशन ये है कि जो इलाकाई तौर पे या बाहर से भी हैं, इसमें कोई कौमियत नहीं है, कोई कबीला नहीं है। जहाँ जहाँ किसी को ज़रूरत है, हम अल्लाह की रज़ा के लिए स्पॉन्सर लेते हैं, ज़कात फित्रा ज़कात लेते हैं। और जहाँ भी पूरी तहकीक करने के बाद ज़रूरत होती है, जितना हिस्सा डाल सकते हैं वो करते हैं। ये हमारा मिशन है नंबर 1। सो चैरिटी वॉक अवेयरनेस के वाले से भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी चैरिटी वॉक की हैं या वैसे भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबसे बड़ा हमारा तावन है, हमारी मदद करते हैं और दावत देते हैं हम सब पूरी टीम के आप आएँ। और हमारा जितना भी काम है वो उधर रिकॉर्डेड है जी, वो हम सामने रखेंगे, वो चेक करें। जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं या अल्हम्दुलिल्लाह माहाना यतीम बेवा के जो फ़ंड लगे हैं एवरी मंथ, वो हम किसी को बताते नहीं, लेकिन जो डोनर हैं हमारे देते हैं उन तक, और पूरी डिटेल दे देते हैं। जब पैसे देते हैं तो फिर उनको पैगाम देते हैं, ये आपकी रकम अल्हम्दुलिल्लाह मांद पहुँचा दी है। तो ये हमारा मिशन यही है कि जो अपने से कमज़ोर हैं उनके लिए कुछ न कुछ करें अल्लाह की रज़ा के लिए। जी बिल्कुल ठीक है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस 18 दिन की वॉक और 500 किलोमीटर की वॉक में बेशुमार मुकातबे फ़िक्र के लोगों से आपसे बात भी हुई, मुज़ाकरात भी हुए, टकराव भी हुआ, अच्छा भी हुआ। लोगों तक कैसे आपकी बात पहुंची, लोगों का क्या, चूँकि मीरपुर में तो हम रह रहे हैं, हमें तो पता है, लेकिन जब चकोटी की बात करते हैं, नीलम की बात करते हैं, मुजफ्फराबाद की बात करते हैं, पुंछ की बात करते हैं, तो ज़ाहिर है हर एक खित्ते का अपना अपना रवैया और बिहेवियर होता है। उस पर हम बात करेंगे। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद लौट के आते हैं। तो हम उन लोगों का, फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ बैठ कर शायद आप उसके उस तरह उनका शुक्रिया अदा नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ रोज़ FM 90, चूँकि हमारा प्रोग्राम जो है वो लाइव भी जा रहा है और नेट पे भी जा रहा है, और ज़ाहिर आप भी इसको करेंगे तो उन लोगों का भी हम शुक्रिया आपको अदा करने का मौका मिलेगा, जिन लोगों ने आपसे जो है वो तावन किया और आपको वेलकम किया और आपको सपोर्ट किया और आपके साथ खड़े हुए। लेकिन इससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक के बाद FM 90 से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं रोज़ लाइकात में खुराज अब्दुल खान, और आज के मेरे इस प्रोग्राम में जो शख्सियात मौजूद है, जनाब चौधरी मोहम्मद रफ़ीक और जनाब इम्तियाज़ साहब हैं, साकिब इकबाल हैं, कमर शहजाद, वाजिद हुसैन, जागीर मुगल साहब हैं और साद अहमद हैं। ये सारे लोग इस वक्त मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद, और इन लोगों ने पिछले दिनों एक ग्रेट वॉक का एहतमाम किया, जिसकी तफसील जनाब रफ़ीक साहब भी बता रहे थे, इम्तियाज़ साहब ने भी तफसील से बताया। और ये सारी वॉक जो है उसका एहतमाम किया गया सरफराज वेलफेयर सेंटर खड़ी शरीफ की तरफ से। और सरफराज साहब एक ऐसी जानी पहचानी शख्सियत है कि आज से नहीं, गुज़श्ता कई बरसों से, कई दहाइयों से अगर मैं ये कहूँ कि वो तवील अरसे से लोगों की खिदमत में पेश हैं। और ये सारे लोग, तो मैं ये चाहूँगा कि इस हवाले से इम्तियाज़ साहब अगर कोई हमारे सुनने वालों को बताना चाहें, सरफराज वेलफेयर सेंटर अदारा क्या है, कहाँ है, क्या करते हैं आप, और इसकी किस तरह से जो है वो है सारा सेटअप। जी माशाल्लाह जी। अदारा सरफराज वेलफेयर सेंटर ये 1991 1991 से कायम है जी। तो इलाके की, बल्कि डिस्ट्रिक्ट मीरपुर की और एरिया की कदीम तरीन जो NGOs हैं उनमें अदारे का शुमार होता है। ये तो बेशुमार शोबा जात में अदारा काम कर रहा है। बेसिकली मैं थोड़ा शॉर्टली भी बताऊँ ना, तो तालीम के शोबे में हम ये काम कर रहे हैं कि
یتیم اور مسکین اور مستحق بچوں میں فری کتب کا تقسیم کا سلسلہ ہے، تو یہ سال سے چلا آ رہا ہے. تو اب ہماری اس میں 2 کیٹیگری ہو گئی ہیں. ایک ہے یتیم آرفن کے لیے، تو آرفن کے لیے ہماری جو ہے نا گورنمنٹ جو اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے لیے ہماری کتبیں فری ہوتی ہیں، اور ان کے لیے سالانہ وظائف کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے کہ ان کو وظیفہ بھی دیا جاتا ہے تاکہ کتب کے ساتھ ساتھ وہ اپنے یونیفارم اور دیگر ضروریات کو بھی پورا کر سکیں. اور ان کے لیے سالانہ بیسس پہ رمضان میں ہم علیحدہ سے ایک کیا کہتے ہیں جی کہ راشن پیکج بھی ان کے لیے مرتب کرتے ہیں. پھر ادارہ ابھی کووڈ کے حوالے سے پچھلے 3-4 سال کو اسٹاک رہا ہے، لیکن سال ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بھی پوزیشن ہولڈر طلباء طالبات ہوتے ہیں علاقہ بھر سے، ان کے لیے شیلڈ پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے، مقابلے کی فضا پیدا کی جائے کہ دوسروں میں ایک رجحان کو فروغ دیا جائے کہ آپ نے بھی پڑھنا ہے. پھر ہمارے جو پڑھے لکھے ساتھی ہیں والنٹیئر، یہ میں بتا دوں ایک کہ ادارہ سرفراز ویلفیئر سینٹر میں کے جتنے کام کرنے والے، جتنی ایچ آئی ٹی واہ کی ٹیم ہے، جتنے عہدیداران و ممبران ہیں، یہ سارے کے سارے والنٹیئرلی کام کرتے ہیں. ہمارا صرف ایک بندہ آفس انچارج ہے جو ادارے کا امپلائی ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ امپلائی نہیں ہے، پہ نہیں ہے. یہ سارے رضاکارانہ کا کام کرتے ہیں. تو ہمارے جو پڑھے لکھے طبقہ ہے تو بچوں کی کاؤنسلنگ کا کام بھی کرتے ہیں کہ جو بچے میٹرک پڑھتے ہیں، ایف کرتے ہیں، کہ ان کو آگے کاؤنسلنگ کی جائے کہ آپ کون سے شعبے کو چوز کریں، کون سا شعبہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کہاں آپ کو ڈیفیکلٹی آتی ہیں، تو ان کا سولوشن بھی ہم بتاتے ہیں. یہاں میں یہ پوچھ رہا ہوں، کاؤنسلنگ کا لفظ آپ نے یوز کیا، بہت خوبصورت یہ ایک مشن ہے. یہ کاؤنسلنگ کہاں کرتے ہیں آپ، کس جگہ، وہ مقام کہاں ہے جہاں آپ کی کاؤنسلنگ کے لیے کوئی رجوع کرے تو کہاں کرے؟ یہ ہمارا بیسیکلی تو یہ آن لائن بھی کووڈ میں ہم نے اس کو ترتیب دیا نا کہ کافی سے کورسز ہم نے آن لائن کرائے ہیں، فری میں کورسز جو بہت زیادہ پے ہوتے تھے. کہ ویب ڈیزائننگ اس کے حوالے سے ہمارا ہوتا تھا. کافی سے ایک پروگرام کمپیوٹر کے متعلقہ، یہ ہمارے ساتھ ہیں ابھی ساتھ ہم یہ اسسٹ کر رہے ہیں ہمارے شعبہ آئی ٹی کو. ہمارے جو ہے نا جوائنٹ سیکرٹری انجینئر جواد حیدر صاحب، وہ کنگسٹن یونیورسٹی لندن سے سائبر سیکورٹی میں ماسٹر ڈگری کر رہے ہیں. تو یہ آن لائن کافی سی سہولیات دیتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بچوں کی کتب دیتے ہیں، بچوں کے دیگر معاملات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بچہ پوزیشن لے رہا ہے، کون سے بچے کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے وہ کیا ہے. تو اس حوالے سے جو زیادہ پڑھنے والے، اچھے نمبر لینے والے ہیں، ان کو ہم زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ان کو رہنمائی دی جائے جہاں مشکلات آتی ہیں کہ کیسے وہ یونیورسٹی کے داخلے لے سکتے ہیں، کیسے وہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، کیسے کس طرح وہ اپنے پڑھائی کو جاری رکھ سکتے ہیں. یہ کرتے ہیں. یہ آپ کا سارا سسٹم آن لائن ہے یا کہیں فزیکل ٹریننگ ہے؟ نہیں، فزیکلی ٹریننگ تو یہ ہے کہ ہم مختلف جگہوں پہ ٹارگٹ کر کے تو ان سے ملاقاتیں کر کے بھی کرتے ہیں. خود ملاقاتیں کرتے ہیں. ایسا بیسیکلی کوئی، کیونکہ میں نے بتایا کہ سارے اپنے کام کاج کرنے والے ہیں، والنٹریلی کام کرتے ہیں. تو ایز اے بیسیکلی ہمارا کوئی فزیکلی ٹریننگ کا پروگرام نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جس کو ضرورت ہوتی ہے. یا جیسے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ہمارے پاس کو کیس لے کے آتے ہیں کہ ان کو تھوڑی رہنمائی کی ضرورت ہے، تو وہ خود ہی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہی ہمارے بھی آ کے ان کے کاؤنسلنگ کرتے ہیں. تو یہ پروگرام جاری ہے. ابھی آپ کا پروگرام جو ہے وہ لائیو جا رہا ہے، آپ کو یہ پتہ ہے، اور روز FM 90 کا ہمارا جو ویب پیج ہے اس پہ بھی یہ جا رہا ہے، www.rozefm90.fm، اس پہ بھی یہ لائیو جا رہا ہے. تو آپ نے بھی اپنا ویب پیج بنایا ہوا ہے جو لوگ جس کو لوکیٹ کر کے وہاں آپ کی جو ہے وہ یہ ساری کارروائی کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں؟ جی ہمارا فیس بک پیج ہے سرفراز ویلفیئر سینٹر کے نام سے. یہ اس پہ جا کے جو اپڈیٹ ہوتی ہیں، جو ہمارا میٹنگ ہوتی ہیں، جو اچیومنٹ ہوتی ہے، جو پروجیکٹ ہمارے کمپلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جو چالو ہوتے ہیں، جو نیکسٹ کو آنے والے ہوتے ہیں، یہ سب کے حوالے سے آپ وہاں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ویب پیج کا ذرا ڈیٹیل بتا دیں. ویب پیج آپ کا کہ سرفراز ویلفیئر سینٹر کیا پورا؟ جی، جو فیس بک پیج ہے وہ تو سمپل ہے، سرفراز ویلفیئر سینٹر کے نام سے. بس کوئی کھڑی شڑی آگے پیچھے نہیں. جو ہمارا جو ویب سائٹ ہے وہ ہے www.sarfarazwelfarecenter.org. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کا، یہ ہمارا ویب پیج ہے. تو اس حوالے سے میں ڈیٹیل تھوڑی بتا رہا تھا کہ یہ تو ہو گیا تعلیم کے شعبے میں. ہم صحت کے شعبے میں ہماری اس وقت تو شروع نہیں ہے، قریب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں دوبارہ ایمبولینس سروس. بہت عرصے سے ہماری ایمبولینس سروس چلتی رہی ہے. ہم نے میڈیکل کیمپس کا بھی اہتمام کیا مختلف اوقات میں. تو بے شمار مریضوں کو نقد امداد یا اس طرح کے حوالے سے بھی سہولت دیتے ہیں. بالیات کے حوالے سے کہ آپ علاقہ کھڑی میں دیکھیں تو اکثر
जो गर्ल्स स्कूल हैं वहाँ पे वॉशरूम अदारे ने प्रोवाइड किए हैं। बिल्कुल तो एक का तो आप भी साथ है कि मीटिंग हुई हमारी एक स्कूल के हवाले से कि स्कूल को लेके तो मिसाली स्कूल बनाया जाए। तो हमने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फराटी में 2 साल पहले तकरीबन 9.5 लाख की मालियत से हमने कंप्लीट किया उसकी चारदीवारी और उसको मिसाली स्कूल बनाया। तो गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा हमने प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी काम किए हैं। मकानात की तामीर है, किसी को वॉशरूम की ज़रूरत है। सेंट्रल जेल मीरपुर में मिसाली काम है अदारे के हवाले से कि अब कोई भी अल्लाह ना करे कि वहाँ कोई जुर्म करके जाना पड़े, लेकिन अगर कभी किसी को विजिट करनी पड़े तो वहाँ पे देखेंगे कि जितनी बॉक्स हैं वहाँ पे पंखे, एग्जॉस्ट फैन, टीवी, सेवरेज लाइन्स, मस्जिद, वाटर कूलर, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर, जितनी सहूलियात हैं वो अदारा सरफराज सेंटर की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं। मुख्तलिफ स्कूलों में कंप्यूटर लैब हो, फर्नीचर हो, इसके हवाले से भी अदारे ने काम किया है। फिर कुदरती आफात के हवाले से तो हम हमेशा बढ़ चढ़ के हुआ वो जलजला हो, हुआ वो सैलाब हो, अभी तुर्की के हवाले से है तो वो भी हम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के साथ मिलकर इंशाल्लाह काम करेंगे। तो तमाम अदारों के साथ हमारा तावन रहता है कि इलाके में जो जो अदारे काम कर रहे हैं खिदमत खल के हवाले से, जब भी किसी को अल्लाह का फजल है कि इस वक्त अफरादी क़ुव्वत के लिहाज से हम सब अदारों से ऊपर हैं कि हमारे वॉलंटरी पे इतनी तादाद है कि हम जितनी भी ज़रूरत होती है अफरादी क़ुव्वत की तो वो प्रोवाइड करते हैं, दूसरे अदारों के साथ हम तावन करते हैं। हमारा रमज़ान पैकेज होता है, ईद पैकेज होता है। फिर ये मैं बता दूं कि हमारा थोड़ा सा मुनफरिद हो गया है सब तंजीमों से कि जितना रमज़ान पैकेज होता है, हमारा ईद पैकेज होता है, हमारी कुतब की तकसीम होती है, तो ये सारे के सारे हम वाउचर पे कर रहे हैं कि जो मुस्तहिक लोग हैं कि कम से कम अदारे के लोगों के साथ भी उनका आमना सामना हो कि डाटा इकट्ठा किया जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, फिर उस बंदे के नाम पे एक वाउचर बनता है अदारे से, उस पर अमाउंट लिखी जाती है, तो वो मखसूस दुकान पे जाके वाउचर जमा कराता है और वो जो शॉपिंग करता है बाई चॉइस करता है। कभी भी हमने उस पर लिमिट नहीं लगाई, अमाउंट की लिमिट लगा देते हैं तो क्या होता है कि वो सारे का सारा वाउचर सिस्टम पे रखा है कि किसी की इज्जत नफ्स मुतासर ना हो। अदारे के हवाले से अल्लाह का फजल है कि आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि अदारा सरफराज वेलफेयर सेंटर ने किसी की मदद की है और उसका ये हो कि किसी का तस्वीर बनी हो या तस्वीर की तशहीर हुई हो। बहुत खूबसूरत बात जैसा आपने ये बात खूबसूरत की है कि हर इंसान की एक इज़्ज़त नफ्स होती है और इंतहाई राजदारी के साथ, पर्दे के साथ आप उसकी हिफाजत भी करते हैं, आप उसकी मदद भी करते हैं और उसके उनको मुश्किलात से निकालते हैं। और इसी हवाले से मैं समझता हूँ कि न सिर्फ खड़ी शरीफ, न सिर्फ मीरपुर बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में सरफराज वेलफेयर सेंटर को NGOs के मैदान में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। और इसके जो बानी चेयरमैन हैं जनाब जो सरफराज साहब, उनकी शख्सियत भी माशाल्लाह काबिल रश्क है, इंतहाई बेदरवेश आदमी। ये मैं चाहूँगा कि अगर आज वो हमारे इस प्रोग्राम में हमें फ़ोन कॉल पे अपना पैगाम दें, मैसेज दें और आज के इस प्रोग्राम में वो शरीक हूँ तो ये बड़ी बात होगी हमारे लिए कि वो भी आज आपकी टीम की नुमाइंदगी में शामिल हो जाए। और वो कॉल हमें कर सकते हैं अगर वो हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो हमारा जो फ़ोन का नंबर है 05827 जो है वो 05827 हमारा एरिया कोड है, 439090 हमारा एक नंबर है और 449090। अगर वो कॉल करना चाहें हमें या कोई भी कॉल करना चाहे, हम अपने सामीन को ये कहते हैं कि आप सरफराज वेलफेयर के हवाले से कोई भी बात आपके जहन में है, कोई भी सवाल आपके जहन में है, कोई भी बात आप पूछना चाहते हैं तो यहाँ जनाब जनरल सेक्रेटरी सरफराज वेलफेयर सेंटर के इम्तियाज़ साहब मौजूद है, रफ़ीक साहब जो मेन हेड हैं इनके वो मौजूद हैं और जनाब डॉक्टर साहब मौजूद हैं सारे। और इसके अलावा जो वाक़ हुई है उस हवाले से मैं ये चाहूँगा कि उस पर तफसील से बात की जाए कि चूँकि इन्होंने पूरे आज़ाद कश्मीर का दौरा किया, नीलम से लेकर, जैसे कि जैसा बता रहे थे कि वहाँ की बर्फबारी को इन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में उसको सफ़र को जारी रखा। वहाँ के जो लोगों के तर्ज़ ज़िंदगी है उसके बारे में इनसे पूछेंगे, क्या मुश्किलात पेश आई इनके इस हवाले से इनसे बात करेंगे। अभी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, लौट के आते हैं तो फिर अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। ये प्रोग्राम इंसानियत के हवाले से, इंसानियत की खिदमत के हवाले से पेश एक ऐसी तंजीम जो एक तवील अरसे से
लोगों की खिदमत और बेहतरी के लिए काम कर रही है। जनाब इम्तियाज़ साहब उस हवाले से सरफराज वेलफेयर सेंटर की जो कारकर्दगी उस हवाले से बात कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साहद अहमद, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। जी जी साहद जी, साकिब इकबाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी साकिब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें मौका दिया कि हमारी भी आवाज़ जो है वो सुनने वालों तक पहुँच जाए। जी, तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी चैरिटी वॉक है सरफराज वेलफेयर सेंटर के प्लेटफॉर्म से। ओके, तो अल्लाह ताला के जो है मदद से ही होता है जो भी होता है। तो बिल्कुल ऐसे। हमारी वॉक का जो मेन मकसद था वो अवेयरनेस था। बिल्कुल तो सही। इस दौर में एहसास जो है ना वो बहुत हमारे बदकिस्मती से आम लोगों के अंदर बहुत कम हो गया। ठीक, तो हमारा मेन मकसद ये था कि कुछ ना कुछ किया जाए कि लोगों के अंदर एक एहसास पैदा हो, यार हमारे जो साथ रहने वाला यार वो भूखा तो नहीं सो रहा, ठीक, उसकी मुश्किलात का सामना है। हमारा मेन मकसद यही था। हमने तो जाके उधर ये रिक्वेस्ट की है, हर प्लेटफॉर्म से की है जी, कि अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, ज़रूरी नहीं आप उनको पैसे दे के उनकी हेल्प करें, आप उनको दिलासा भी दे सकते हैं, बिल्कुल सही, आप उनसे खुशी से मिल सकते हैं, बिल्कुल आप सही, खुशी से सलाम भी कर दें तो अगले का हौसला जो है ना वो बढ़ जाता है। तो बिल्कुल इस सही। तरह अपने जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना वाह, उनका आप ख्याल करें। हमारा बिल्कुल। मेन मकसद ये था, हमने को उधर फंड रेजिंग नहीं की, सिर्फ हमारा जो था कि अवेयरनेस देनी है। जबरदस्त, तो मेन मकसद ये, तो हमारी जो है ना पूरी टीम की तरफ से ये सब जो जिन जिन लोगों ने जिस तरह का भी तावन किया हम उनके शुक्रगुजार हैं। जी सही, चाहे वो इंतज़ामिया हो, हमारे जो क्या कहते हैं जिन्होंने फंड रेजिंग हमारे लिए की है उधर से, बाहर से भी जो है जो इधर हैं, हम जी। सबके शुक्रगुजार। और सुनने वालों से भी ये रिक्वेस्ट है हमारी बिल्कुल सही, कि अपने इर्द गिर्द ज़रूर जो है ना वो चेक करें, ध्यान करें, या ज़रूरी हमारे साथ ही आप मिलकर काम करें। आप इंडिविजुअली कर सकते हैं, सही। किसी एनजीओ के साथ आप मिलकर करें, लेकिन कुछ ना कुछ यानी कि ज़रूर करें, क्योंकि हालात अभी ऐसे हो रहे हैं कि जो गरीब और बंदा है ना उसके लिए सर्वाइव करना बहुत Survive मुश्किल करना हो मुश्किल हो रहा गया, है। तो बिल्कुल सही अपने बात। इर्द गिर्द यानी कि हमारा रिक्वेस्ट ही यही है कि दूसरों का एहसास करें। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी बात की। बिल्कुल, जो इस वक्त मुल्क के हालात जी। हैं, जो इस वक्त हालात हैं वो ऐसे ही हैं कि पिछले कल शायद एक मैं भी एक खबर पढ़ रहा था कि किसी बंदे ने पहले अपने बच्चों को ज़ाय दिया और फिर खुद ज़ाय लगा के। और चूँकि जब हालात इस तरह के हो जाए कि आपका सर्वाइव रहना, आपका खाना मुश्किल, आपको खाना मिलना मुश्किल हो जाए, आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी आपके लिए मुयसर होना मुश्किल हो जाए, जी। तो फिर क्या चारा बनता है? दो ही रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जो निकलता है वो बुराई की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता जो निकलता है वो ज़िंदगी के खात्मे की तरफ जाता है। दोनों में से बंदा फिर सेलेक्ट करता है। बहुत चूँकि एक बात यहाँ ये भी है कि हम लोग अल्लाह पे तकवा नहीं रखते, अल्लाह पे भरोसा नहीं रखते। जो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं अल्लाह ताला उनके लिए असबाब पैदा कर देता है। लेकिन फिर भी जैसे आपने बहुत खूबसूरत बात की कि जिनको अल्लाह ने दिया है, जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ है, उनको चाहिए कि वो अपने कुर्बो जवार में, अपने ख्वाहिश में, दरवेशों में जो भी है उनमें कोई ज़रूरतमंद है अगर तो उसकी कफालत कर दे। और यही सबसे बड़ा सदका और यही सबसे बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया साकिब इकबाल। मैं आप अपना तारफ़ कराइएगा, आप भी इस टीम के मेंबर हैं। जी जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं कमर शहजाद, जी, कमर शहजाद। मैं एक रज़ाकाराना तौर पे सरफराज वेलफेयर सेंटर के साथ काम जी। करता हूँ। जी, तो मैंने दौरान वाक वाह, सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी दी सारी वाक में। बहुत अच्छे। मैं वैसे रूटीन में मैं मोहिउद्दीन मेडिकल कॉलेज में एज अ लैब टेक्नीशियन ज़बरदस्त, और मुगल फाउंडेशन हॉस्पिटल में लैब चला रहा हूँ। वेरी गुड। ठीक है, तो वाक में जितनी भी छोटी मोटी हुई तो उसके क्योंकि सारे लोग जो थे कुछ थोड़े से बड़े भी थे, कुछ थके हुए भी थे, कुछ इंग्लैंड से थके हुए आए थे, उन सबको आपने तंदुरुस्त और तवाना रखा है इस वाक़ के दौरान। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शिफा तो अल्लाह देता है, बेशक। कि मैंने कोशिश की। ये भी एक अल्लाह ने बहुत बड़ी उसका- कंट्रीब्यूशन थी इस वाक़ में अल्लाह कि ने उन उसका सब सिला लोगों दिया। को सेहतमंद रखना। और फिर डॉक्टर का जो हवाला होता है ना, डॉक्टर का हवाला, जैसे इन्होंने बात की कि किसी का हौसला भी बढ़ा देने से भी उसका काम हो जाता है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तो खूब। मेरी और वजह इस सारे से सफ़र में मैं भी चाहूँगा कि ये जो 18 दिन की वाक़ थी, इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आई? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेजर तो कोई नहीं, छोटी मोटी, मतलब किसी के पाँव में थोड़े छाले बन गए, छाले, या अच्छा। हमारे रफीक साहब हाँ हैं, जी। इनको ये ज़ाहिर है अब हम इनको बड़ा तो नहीं कहते,
बड़े नहीं हैं ये, नहीं बड़े नहीं, नहीं। ये हमारे से एक्टिव, मतलब टीम के ये सबसे बड़े। एक्टिव मेंबर ये हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही। लेकिन इनको बैक पेन थी, बैक तो पेन थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ साथ कोशिश करता रहा, सेटल रही, जिसकी वजह से हमारा सफ़र बहुत अच्छा सफर जो है रहा वो बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। गुजरा। और बाकी साथी माशाल्लाह बहुत अच्छे, बिल्कुल थोड़े थोड़े ठीक। पाँव में छाले बने थे, लेकिन वो भी डेली की डेली ट्रीटमेंट से माशाल्लाह ट्रीटमेंट किसी से ने भी वो किसी दिल ने नहीं आ रहा, जबरदस्त। माशाल्लाह कोशिश की सब ने, और सब माशाल्लाह से ना वाक में सारे के सारे सलामत रहे। माशाल्लाह जी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने तमाम दोस्तों का ख्याल रखा, बखैर आफियत जिस जिम्मेदारी से लेके गए उसी अमानत को आपने उनके रुसा के हवाले किया। ये बहुत बड़ी बात थी, बड़ी बड़ी कुर्बानी थी। आप भी ठीक रहे अल्हम्दुलिल्लाह। कि आपके कोई इलाज की जरूरत ना, पड़ी अल्लाह का नहीं, आप शुक्र। ठीक रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी को सबको पड़ी, बाकी सब खास कर रफीक साहब को। ये है, जी जी रफीक बाकी साहब। सब की दुआओं की वजह से मैं बिल्कुल ठीक जी बिल्कुल ठीक। रफीक साहब मैं ये चाहूँगा, माशाल्लाह जो है वो आप टीम लीडर हैं, सारी जो टीम है इसको आपने मुनज़्ज़म करके रखा, और माशाल्लाह जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आप बड़े नहीं हैं लेकिन चलें टीम लीडर तो हैं, क्योंकि जो बंदा एक्टिव होता है उसको उम्र का कोई तल्लक नहीं है। ये जज्बात जो होते हैं, जो खिदमत का जज्बा है, ये इसका ताल्लुक नहीं उम्र, इसका दिल से होता है, और दिल तो माशाल्लाह आपका जवान है। जी जी बेशक। आपका कैसा तजर्बा रहा इतनी बड़ी बात का? सर ये बहुत ही अच्छा तजर्बा रहा। वैसे तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये मेरी तकरीबन चौथी बड़ी चैरिटी वॉक थी। इसके दरमियान लोकली भी डॉक्टर हैं अपने मीर साहब, उनके लिए की थी 42 किलोमीटर एक दिन में, अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका भी अदारा रजिस्टर्ड है। और बहुत अच्छा तजर्बा, बहुत अच्छी टीम मिली अल्हम्दुलिल्लाह, सब ने तावन किया, और रास्ते में बड़े खुशगवार कोई मामलात भी हुए कि कहीं से अगर गुजर रहे हैं तो मोटरसाइकिल पर 2 भाई खड़े हो गए थे, जी आप गाड़ी पे क्यों नहीं बैठे? बस उन्होंने कहा कि हमारा ये मिशन है। उन्होंने कहा जी बहुत खूब है, आज आप हमारे मेहमान बने, खाना खा के जाएं, चाय पिए। वो 1 से 3 से भी ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा, तो ये खुशी की बात है। और कुछ तो पूछ रहे थे कि इसका मकसद क्या है, फिर वो हमारी पूरी टीम जिससे पूछ रहे थे वो आपने जो कुछ मालूमात थी वो उन तक पहुँचा रहे थे। तो ये तजर्बा बहुत अच्छा रहा है, और खुशी भी है कि अल्लाह की मदद से और सब की हिम्मत से 500 किलोमीटर की है। और मैं बहुत ही तय दिल से शुक्रिया हमेशा की तरह अदा करता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, और यहाँ वाले जो हैं उन्होंने भी वालीबाल वालों ने नाड़ के मुकाम पे हमें 19,500 रुपीज़ हमें वो उन्होंने स्पॉन्सर किया जी, एक बस आधे घंटे में। और खासकर इंग्लैंड वालों ने मेरी आवाज़ पे जब भी मैंने कहा है ना जी, उन्होंने लब्बैक कहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसने कितने दिए हैं, अगर किसी ने 1 पाउंड दिया मेरे लिए वो लाख पाउंड है, किसी ने 10,000 पाउंड दिया वो मेरे लिए वो भी लाख है। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ दूसरे मेरे जो कोलीग हैं वो भी अपने अपने ख्याल का इज़हार करेंगे। बिल्कुल सही। आप माइक किसी और के हवाले कर पहले मैं ये चाहूँगा कि इस वाक़े के दौरान मैं उन सब लोगों का, देखिए ना, हम तो आपके घर के बंदे हैं ना, हमारा शुक्रिया अपना भी अदा करें तो तब भी खैर है, लेकिन वो लोग जहाँ नीलम से आप चले, आप चकोठी, मुजफ्फराबाद, बाग, रावला कोट, ये सारे रास्ते होते हुए आए, उन सब लोगों के लिए आपके दिल में क्या जज्बात है? दिल में कभी कभी मैं अभी से ना रोना शुरू कर दूँ। एक वाक़या ना, पेश रोना आता नहीं, है। रोना नहीं सर। अच्छा, वरना कभी लोग मेरी आंख बाहर आती है ना। अच्छा ये मेरे बस में भी नहीं है। एक वाक़या हुआ था जो पहले दिन जब नीलम से हमने शुरू की ना वॉक सुबह सुबह जी, तो देख रहे थे कि एक बीबी और साथ में जो बाद में पता चला वो खामद है, वो थोड़ा लंगड़ा के जा रहे थे और हमसे काफ़ी थोड़े दूर थे, और जो बीबी उन्होंने बच्चा उठा रखा था और बर्फ़बारी भी शुरू थी। ठीक। तो काफ़ी देर के बाद हमने आपस में बात की, समझ लें कि मैं ही बोला कि ये पैदल जा रहे हैं, क्या वजह है? तो जो हमारे कोलीग थे ना गाड़ी वाले, मैंने कहा जान के पूछो, अगर उनको चाहिए तो आगे को बिठा दो। वो उसने गाड़ी में बैठा लिया, थोड़ी आगे जाके गाड़ी खड़ी हो गई, तो फिर पहुंच गए। कहा जी क्या मसला है? वो कहता जी इन्होंने जाना है 8 मुकाम पे, और 8 मुकाम वहाँ से था तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर। तो मैंने पूछा आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? बोलते हैं बच्चे को अस्पताल, सरकारी अस्पताल लेके जा रहे हैं। मैंने कहा जी पैदल क्यों जा रहे हैं? मैं नहीं पूछा, ये सब साथ है। तो वो बोलते हैं हमारे पास किराया नहीं है। ओहो, इट्स ओके, यस। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं बहुत। देखिए आपकी जो चैरिटी वॉक है ना, बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है। और जब उनकी कफालत होती है, जब उनके लिए आप मदद करते हैं और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, उनकी मुश्किल आसान होती है, तो फिर इंसान का सीना जो है ना वो बड़ा होता है। और फिर बात और फिर मैंने कहा किराया कितना है? बोलते हैं 500 रुपया किराया।
और आदमी लंगड़ा के जा रहा है, बच्चा बुखार में मुबतला है, बीबी एक चादर लिपट के जा रही है और उनके पास 500 रुपया नहीं है। ज़रा सोचें। बिल्कुल सही। तो ये पैगाम भी सारी टीम का यही था कि जिस इलाके में आप रह रहे हैं, जिनके पास नहीं है, अल्लाह ने आपको दिया, उनके लिए कुछ करें। बिल्कुल तो सही। फिर मैंने अपनी टीम से ये अर्ज़ की कि जल्दी से हमें इन्हें किराया और कुछ ज़्यादा दे जो दें। तो और रिग्रेट करते हैं आज भी कि हमने उनकी थोड़ी मदद की, वरना ज़्यादा करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो वक्त है। सो ये तजर्बा रहा पहले दिन ही जो सैड था जी, कि बिल्कुल इस हालात में से लोग गुजर रहे हैं। और थ्रू आउट मैं आपको बताऊं, कुछ लोग आसूदा हाल है, लेकिन जो अक्सरियत है ना 70% लोगों की, वो खस्ता हाल लोग जी, जी। हैं। ऐसे लोग हैं जो जिस तरह की एग्जांपल आपने वो देखी, पसे पर्दा ऐसे ही लोग बेशुमार लोग हैं जो मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मैं एक और अर्ज़ करूँगा, पैगाम भी थ्रू आपके इस चैनल से, कि जी हमारे पास आए थे एक साल पहले तकरीबन इंग्लैंड से कबीर साहब। वो माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे थे और मुझ तक अप्रोच ये, वैसे तो मैं उन्हें लेके ऑफिस में चला गया, जी। तो हमने अपनी जो है ना डिमांड अर्ज़ की कि हमें आप सपोर्ट करें। जी वो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो सोशल वर्क कर रहे हैं लेकिन दूसरे मुल्कों में। वो मैंने कहा जी मीरपुर, उन्होंने कहा देखें, जब हम मीरपुर का नाम लेते हैं ना, उसी वक्त कलम से राइट ऑफ कर देते हैं कि मीरपुर के लोग जो हैं बहुत ही अमीर हैं। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि ऐसी बात नहीं है, मीरपुर में डिजर्विंग पीपल बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। ना वो किसी तक पहुंच सकते हैं, ना कोई उन तक पहुंच सकता है। बिल्कुल तो सही। ये मसला है। तो फिर एक दो जगह उन्हें विज़िट किया, खुद जाके फैमिली का हालात देखे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी सपोर्ट की। शुक्र। उसी वक्त उन्होंने फ़ोन किया, अपने जो कोलीग थे उस वक्त वो अफ़गानिस्तान में फ़ंड दे रहे थे, तो उन्होंने भी हमारे साथ ताउन किया। हमने साहब यही बात है, ताउन जी। किया था ना, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाअल्लाह। पैगाम यही है, जो भाई बहनें सुन रहे हैं, कि हमारे इस मीरपुर में या कश्मीर में बहुत बहुत कमज़ोर लोग हैं जिनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच सकती। आप अल्लाह की रज़ा के लिए उनके लिए कुछ करें। बिल्कुल सही। बहुत खूबसूरत बात आपने की। अपने पड़ोस में, अपने कुर्ब जवार में जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, जिन जिन खानों से हमारी और आपकी आवाज़ टकरा रही है, सरफराज वेलफेयर सेंटर का जो है वो पैगाम जा रहा है, वो अपने करीब में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में देखें कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो मुश्किल में है, जो नादार है, जिसको ज़रूरत है मदद की। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके इलाकाई तौर पे तो होगी, पूरे कश्मीर में जाके में भी है। जी। और ये सरफराज वेलफेयर सेंटर की टीम ने, ये इनके सारे सिरा भी है कि KPK में भी है, तंजीम के साथ हैं, और बिल्कुल। टोबा टैक्स में भी हैं, मुल्तान में भी हैं, जो हमारी हैसियत है ना। लेकिन तहकीक हमारी बहुत सख्त होती है, बहुत अच्छा। जो अकदार नहीं उस तक हम नहीं देते, क्योंकि हमारे पास जो फंड आता है ना, वो सदका, खैरात, ज़कात, तो अगर वो तो देते हैं उनका तो लग जाता है। अगर हम उसमें कुछ कमी होगी तो रोज़ मैशर के हमें साथ देना पड़ेगा। हमें जी ये बिल्कुल। देखिए जी, जब मैनकाइंड की बात होती है, जब ह्यूमैनिटी की बात होती है, जब इंसानियत की बात होती है, तो फिर किसी एक खित्ते की बात नहीं जी। होती, एक घर की, एक इलाके की बात नहीं होती, बल्कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप KPK की भी बात कर सकते हैं, मकान की भी बात कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी नीड है, जहाँ कहीं भी इंसानियत मुश्किल में है, वहाँ मदद करना सरफराज वेलफेयर सेंटर का कमाल है। रफ़ीक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कह रहे हैं, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट के आते हैं, तो फिर मैं आपसे आप जो वजाहत करना चाह रहे हैं उसके हवाले से बात करूँगा। वेलकम बैक रोज़ FM 90 से प्रोग्राम सुने रोज़ लाइव टॉक में मुराद अब्दुल खान, और ये प्रोग्राम आप हर मंगल की शाम 6 बजे सुनते हैं, और इस प्रोग्राम में हम मसाइल पे बात करते हैं, शख्सियात से बात करते हैं, शख्सियात के हवाले से बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोज़ FM 90 के स्टूडियो से हम ऐसे प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं जिसमें लोगों की बेहतरी हो, लोगों की भलाई की बात करनी हो, मसाइल की बात करनी हो, मसाइल के हल की बात करनी हो। हम इस तरह के प्रोग्राम को जो है रोज़ FM 90 जो है वो हर सूरत आगे लेके चलता है। मैं इस वक्त मेरे स्टूडियोज़ में जो है वह मौजूद है, जनाब रफ़ीक साहब का ताल्लुक इंग्लैंड से है। हाल ही में आप इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए। इम्तियाज़ साहब है, जनरल सेक्रेटरी सरफराज वेलफेयर सेंटर के। साकिब इकबाल है, कमर शहजाद है, वाजिद हुसैन है, जहांगीर मुगल है, और साहब अहमद हैं। ये अभी इस वक्त हम मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, और हमने आज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इस तंजीम के जो बानी चेयरमैन हैं, जो जनाब सरफराज साहब, अब उनसे भी बात करें, उनके भी जज्बात और ख्यालात का अब तक जो है वो पहुँचाए जाए। वो किसी तारफ़ के मुताज नहीं हैं। कश्मीर की बात हो, कश्मीर के किसी कोने की बात हो, सरफराज
صاحب کا نام جو ہے وہ بہت احترام سے لیا جاتا ہے، چونکہ جس قدر انہوں نے سرفراز ویلفیئر سینٹر کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی اور رضاکارانہ طور پر اس کو آگے لے کے چلے، لوگوں کی کفالت کی، تعلیم کا شعبہ ہو یا کوئی اور ہو، انہوں نے ہر صورت جو ہے وہ لوگوں کے لیے کام کیا۔ تو میں یہ چاہوں گا جناب رفیق صاحب، اپنے امتیاز صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سرفراز ویلفیئر سینٹر کے حوالے سے؟ جی ابھی میرے ساتھیوں نے کچھ اس حوالے سے توجہ دلائی کہ تھوڑا سا تفصیل اس حوالے سے بتائی جائے، بچوں کے جو کتب کے حوالے سے ہوتا ہے جی، تو یہ میں بتاتا چلوں سننے والے سب کو جی کہ قربانی کی کھالیں جو اکٹھی کی جاتی ہیں ادارے کے توسل سے وہ لگائی جاتی ہے، سارے کی ساری رقم ہمارے کتابوں کے حوالے سے۔ تو یہ ادارہ کا یہ ہمیشہ سے خاصا رہا ہے کہ جس مد میں جو رقوم اکٹھی کی جاتی ہیں اسی مد میں لگتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ کتابوں کے پیسے ہم نے کسی بیوہ کو دے دیے ہوں یا کسی بیوہ کے جو پیسے ہیں وہ کسی مریض کو دے دیے ہوں یا کسی مریض کے حوالے سے کوئی پیسے آتے ہیں تو وہ بالیات پہ لگا دیے جائیں یا مکان کی تعمیر پہ۔ یہ ہمارا علیحدہ سے فنڈ ہوتا ہے۔ تو اللہ ماشاء اللہ اب کافی عرصے سے ہم اس بات پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ سادات کے حوالے سے علیحدہ سے ہم نے فنڈ مختص کیا ہے کہ اس حوالے سے کہ ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں زکوٰۃ یا خیرات کے پیسوں میں سے نہ دینا پڑے، علیحدہ سے ایک فنڈ قائم کیا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ کافی عرصے سے 3 سال سے ہمارا یہ پروگرام بھی ہے کہ اوورسیز ساتھی ہم پہ اعتماد کرتے ہیں تو وہ اپنے قربانی کے جانور سرفراز ویلفیئر سینٹر کی ٹیم کے حوالے کرتے ہیں جو یہاں پہ ان کی قربانی کی جاتی ہے، یہیں پہ ذبح کیا جاتا ہے اور ایک معقول پیکج بنا کے تو ہمارے پاس جو لسٹ ہوتی ہے بیوہ کی، یتیم کی اور مساکین لوگوں کی، تو ان کے گھروں میں ہم وہ قربانی کا گوشت پہنچاتے ہیں۔ تو اسپیشلی ان اوورسیز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کے توسل سے جن کی قربانیاں، حالانکہ وہ اپنی فیملی کو دے سکتے ہیں پیسے، کہیں اور بھی قربانی کروا سکتے ہیں وہاں پہ انگلینڈ میں یا کہیں جہاں وہ مقیم ہے وہاں کرا سکتے ہیں، لیکن ہم پہ اعتماد کرتے ہیں اور اس وجہ سے کہ یہ کسی مستحق کو، کسی بیوہ کو، کسی غریب کو قربانی کا گوشت پہنچ جائے تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چیریٹی واک کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ گئے، مختلف لوگوں نے بڑی پذیرائی کی، اس حوالے سے شارٹلی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے علاقے سے لیتے ہیں کہ پہلے دن کی جو واک ہم نے سٹارٹ کی جاتلا سے بمبر، تو راستے میں ہمارا پڑاؤ رہا چنار ڈائلسس سینٹر میں، تو بڑی پذیرائی ہوئی کہ وہاں پہ ہم نے وزٹ بھی کیا، پہلے بھی وزٹ کرتے رہے ہیں، لیکن ان کی ساری ٹیم نے ہمارے اس جو موٹیو تھا جس کو لے کے آگاہی مہم کو ہم چلے ہیں اس کی بہت اچھے انداز میں پذیرائی بھی کی، بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا، بڑا اچھا لگا۔ پھر نیکسٹ ڈے ہم آگے جب چلے تو موئل کے مقام پہ وہاں سے چودھری اسلم صاحب ہیں پورٹ سے، انہوں نے ہماری بڑی پذیرائی کی، ہمارے لیے ریفریشمنٹ کا اہتمام کیا۔ واپسی پہ برنالہ کے مقام پہ شاہد صاحب ہیں، نیشنل بینک کے مینیجر ہیں، وہاں ہم نے دونوں کو کہا جی کہ صرف چائے کی پیالی پینی ہے، لیکن وہ عشائیے سے بڑھ کے انہوں نے اہتمام ہمارے لیے کر لیا۔ پھر ہم چلے جب نیلم کی طرف، تو نیلم میں ہمارے ایک ساتھی تھے پولیس ملازم ہیں، تو انہوں نے اچھی سی ہمیں ریفریشمنٹ بھی دی، انہوں نے ہمیں رہائش ڈھونڈنے میں، بلکہ جہاں ہم رات کو رہے ہیں وہ ہمیں رہائش پہ چھوڑنے سے لے کے ہم جب صبح چلے ہیں رات کو 3 دفعہ ہمارا پتہ کرنے ہے کہ آپ سکون سے ہیں۔ پھر جب ہم مظفر آباد شہر کی بات کریں، ہمارے پریس کے ساتھیوں کا اسپیشلی بہت شکریہ کہ بڑی پذیرائی کی، بڑا اچھا پروٹوکول دیا، ہمیں اپریشیٹ کیا۔ خواجہ فاروق صاحب سینئر منسٹر، چودھری ارشد صاحب، ان کے سٹاف آفیسر جناب خواجہ ظفر صاحب، ملک اشفاق صاحب، ان کا تعاون مثالی رہا ہے۔ ہم اٹیاں بالا میں گئے ہیں، وہاں پہ منظور شاہ صاحب جن کی ڈیوٹی لگائی تھی خواجہ فاروق صاحب نے، اچھی اپریسیشن۔ یہاں پہ ایک بات کر کے آگے نکلنا چاہوں گا، ناخوشگوار واقعے کی میں نے بات کی، تو ناخوشگوار واقعہ بھی وہیں پیش آیا۔ اچھا یہ ہوا کہ وہاں پہ پذیرائی بھی بڑی ملی۔ جب نیکسٹ ڈے ہم چکوٹھی سے چلے تو چناری کے مقام پہ ہمیں روکا گیا مقامی انتظامیہ کی طرف سے، وہاں پہ جو تھانہ ہے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ NOC بھی لے کے آئے تو آپ یہاں پہ واک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ LOC کے قریب ہے کہیں؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں، LOC تو چکوٹھی سے کر کے ہم چناری آ گئے تھے، لیکن ہم نے پھر اپروچ کیا مقامی انتظامیہ کو، DC صاحب کے پاس گئے، وہاں سے ملاقات نہ ہوئی، SP صاحب کے پاس گئے تو ہم نے ان کو باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم کشمیر کا حصہ ہیں، ہم ریاستی ہیں، ہمیں اپنی ریاست میں واک کرنے کے لیے کسی NOC کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو ہم کسی اور ملک سے آئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انتظامیہ کا رویہ تھوڑا سا ہمارے لیے ناخوشگوار رہا ہے۔
لیکن مقامی لوگوں نے کافی اچھا اپریشیٹ کیا، تعاون کیا۔ باغ جب پہنچے ہیں تو ہمارے باغ فورم کے ساتھی انہوں نے گو کہ وہاں پہ ایک دو ساتھی موجود نہیں تھے، لیکن فون پہ انہوں نے ہمیں اچھا ٹائم دیا۔ ذوالفقار حیدر راجہ صاحب سابق ڈائریکٹر ہیں کہ ARF ہاسپٹل ہمارا جاتلا میں جو کام کر رہا ہے اس کے سابق ڈائریکٹر ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، بہت اچھی اپریسیشن ہوئی ان کی طرف سے بھی۔ اور اسپیشلی سب سے کمفرٹیبل اگر جس کو کہوں کہ پورے سفر کی سب سے اچھی جو اپریسیشن تھی وہ تھی کوٹلی میں جناب قاضی افضل صاحب ان کے یہاں۔ تو انہوں نے ہمارے لیے ایک اپنے گھر کا پورا فلور خالی کیا، وہاں پہ اچھے سے رہائش کا اہتمام کیا، اور وہاں پہ انہوں نے کھانا ایسے پیش کیا اور صبح ناشتہ ایسے پیش کیا کہ سارے سفر میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور یہ مدتوں یاد رہے گا کہ اچھے طریقے سے کھانا، اچھی کمپنی دی، اچھا رہن سہن دیا۔ تو اس سے آگے ہم آئے تو ہمارے جو NGO ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کونسل کے جو سینئر نائب صدر ہیں طارق صاحب مڈ بینسی ویلفیئر ٹرسٹ سے، انہوں نے ہمیں دعوت دی، بنگریلا ہاسپٹل گئے، وہاں پہ ہاسپٹل کا وزٹ بھی کیا، وہاں پہ ہماری ریفریشمنٹ کا اہتمام بھی کیا گیا۔ پھر اس سے آگے آئے تو ہم عقاب اسکول میں جناب ہمارے نہایت ہی محترم صدارتی تمغہ امتیاز ان کو ملا ہے پروفیسر الیاس ایوب صاحب۔ اس دن میچ بھی تھا کہ جو وہاں پہ ہو رہا تھا KP کے ٹیمیں تھی، پشاور کی تھی، کوہاٹ کی تھی، لاہور کی، اور ہماری AJ کی ٹیم، ان کا فائنل تھا۔ تو وہاں پہ انہوں نے ہمیں دعوت دی، ہم نے میچ بھی دیکھا، اچھی اپریسیشن بھی ملی، اور اس کو ہم نے پارٹی کے مقام پہ اینڈ کیا۔ یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے جب 3 فروری کو یہ سٹارٹ کی تھی، اس سے ایک دن پہلے ہم نے ایک نمائشی واک کا اہتمام بھی کیا تھا، جو ہمارے سرفراز ویلفیئر سینٹر کے جاتلا کے دفتر سے لے کے تقریباً 2.5 کلومیٹر کی یہ واک تھی۔ تو اس حوالے سے ہمارے ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر ملک نثار صاحب، ہمارے NGO کوآرڈینیشن کونسل کے صدر جناب ڈاکٹر طاہر صاحب، جنرل سیکرٹری NGO کوآرڈینیشن کونسل مرزا وجاد بیگ صاحب، وہ بھی شریک تھے۔ کوآرڈینیشن کونسل کے حوالے سے کہوں، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کہوں، بہت اچھی اپریسیشن یہ سب ساتھیوں کی۔ جو ناڑ کے حوالے سے بتایا کہ وہاں پہ ایک میچ جاری تھا، تو مقامی لوگوں نے کہا جی کہ آپ میچ میں کیوں نہیں شرکت کرتے؟ تو وہاں پہ باقاعدہ ہمارا پیغام پورے میچ میں جو ہزاروں کا مجمع تھا اس کو پڑھ کے سنایا گیا۔ لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا کہ ہمیں وہاں پہ پورے سفر میں کہیں بھی فنڈنگ نہیں گئی، وہاں پہ ہمیں تقریباً 19,500 کی وہ چیریٹی بھی اکٹھی ہوئی۔ تو یہ بہت زبردست۔ پھر ابھی ہم آئے ہیں تو یہاں پہ ہمارا ایک ادارہ ہے جو اسپیشل بچوں پہ کام کر رہا ہے، جیسے ہمارے خواجہ ظفر صاحب ہیں میرپور میں، زبین نازلی کے نام سے وہ اسپیشل بچوں پہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے جاتلا میں ہوپ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، تو انہوں نے ہمیں چائے پہ بلایا، اپنے کچھ مسائل بھی سامنے رکھے، تو بہت اچھی پذیر ہے یہ علاقے میں بھی اور دیگر حساب کتاب سے بھی۔ تو سرفراز ویلفیئر سینٹر کے حوالے سے میں پھر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ فری ہینڈ دیتے ہیں کسی کو بھی، کہ کوئی بندہ بھی اگر سرفراز ویلفیئر سینٹر کو کوئی پیسے دیتا ہے، کوئی رقم دیتا ہے کسی بھی مد میں، تو وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ 1 نہیں 2 سال 3 سال بعد بھی جا کے پوچھ سکتا ہے کہ میں نے جو فنڈ دیا ہے وہ کہاں پہ لگا ہے۔ تو منتھلی کے حوالے سے آخری پہ بات کہوں گا ادارے کے حوالے سے، کہ ادارے کے حوالے سے منتھلی بیسز پہ بھی کافی فیملیز کی، یہ درجن بھر سے زائد فیملیز ہیں جن کی مالی معاونت کی جا رہی ہے، اور یہ ساری کی ساری ایسے سیکرٹ طریقے سے کی جا رہی ہے کہ جو لینے والا ہے وہ بھی مطمئن ہے کہ اس کی عزت نفس متاثر نہیں ہو رہی، جو دینے والا ہے وہ بھی مطمئن ہے کہ اس کو پورا ریکارڈ مرتب کر کے دیے جا رہے ہیں، اور عام پبلک کو ہوتا ہے کہ ادارے کے سارے بندوں کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کیسے چل رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی آپ نے بہت خوبصورت بات کی، اور ہمارا یہی ایک ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، جب ایک ہاتھ سے دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا دیا ہے۔ یہی ہمارے دین کا فلسفہ ہے، یہی ہمارا دین ہمیں سمجھاتا بھی ہے، اور یہی اللہ کا فرمان بھی ہے۔ بہت خوبصورت باتیں امتیاز صاحب آپ نے کی ہیں سرفراز ویلفیئر سینٹر کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ ہی اس ادارے کی پہچان ہے، اور آپ جیسے لوگوں کا اس طرح کا چلنا ہی لوگوں کے لیے باعث اطمینان ہے۔ ایک کمرشل بریک ہے، لوٹ کے آتے ہیں، تو ہمارے اس پینل میں موجود جو باقی باب ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے، ان سے بھی جانیں گے، اور جناب واجد صاحب سے بھی ہم کچھ نعتیہ کلام سنیں گے۔ سنا ہے آپ کی آواز بڑی خوبصورت ہے، آپ نعتیں بہت اچھی پڑھتے ہیں، تو ہم بھی سنیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد۔
वेलकम बैक रोज़ एफएम 90 प्रोग्राम सुन रहे रोज़ लाइव टॉक में हूँ रज़ा अब्दुल खान, और आज इस रोज़ लाइव टॉक में जो मेरे मेहमान हैं वो सरफराज वेलफेयर के नौजवान, सभी नौजवान हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में, इस वॉक में हिस्सा लिया। देखें जी, जब काम की बात होती है तो फिर उम्र की कोई बात नहीं होती। जैसा कि रफ़ीक साहब के बारे में ये बताया गया जी कि हम सबसे ये ज़्यादा नौजवान हैं, चूँकि वो बहुत एक्टिव है, और जो एक्टिव होता है बेसिकली वही जवान होता है, नौजवान भी होता है और जवान भी होता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वारिस साहब। वारिस साहब, आप भी वॉक में शरीक थे जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका तजर्बा कैसा रहा वॉक के हवाले से? कुछ कहना चाहेंगे इससे पहले कि हम आपसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहात सुने? कुछ कहना चाहेंगे वॉक के हवाले से आप भी? जी बिल्कुल। जी कहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, मैं खसूसी तौर पर राजा रऊफ साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, और साथ ही भट्ट साहब का जिन्होंने हमें मौका दिया। जी बिल्कुल सही। हमारी पूरी टीम ज़फ़र इकबाल भट्ट साहब जो इस रेडियो के ऑनर है, उनकी बात कर रहे जी, हैं। ज़फ़र इकबाल भट्ट साहब। ज़फ़र भट्ट साहब, ज़फ़र भट्ट साहब का जो मैं हमारा शायद प्रोग्राम भी सुन रहे होंगे। शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्हें हमें मौका दिया, और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़बरदस्त। और जिन साथियों ने सरफराज वेलफेयर सेंटर की चैरिटी टीम के साथ तामन किया ओवरसीज़ ने, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़बरदस्त। तो इसके बाद मैं आपको नातिया कलाम पेश जी जी प्लीज़, जी प्लीज़। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़मीं तेरे लई, आसमां तेरे वास्ते, अल्लाह ने बनाया ए जहान तेरे वास्ते। ज़मीं तेरे लई, आसमां तेरे वास्ते, अल्लाह ने बनाया ए, अल्लाह ने बनाया ए जहान तेरे वास्ते, अल्लाह ने बनाया ए जहान तेरे वास्ते। तेरियां सलावा तेरे कर दे गुलाम ने, तेरियां सलावा तेरे कर दे गुलाम ने, अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह ने बनाई है ज़बान तेरे वास्ते, अल्लाह ने बनाया है जहान तेरे वास्ते। पता लगा जदू ए कुरान को पुछया, पता लगा जदू ए कुरान को पुछया, अल्लाह ने ते भेजा है, अल्लाह ने ते भेजा है कुरान तेरे वास्ते, अल्लाह ने बनाया है जहान तेरे वास्ते। काबे ते खलो के तेरे वल सीओ वेखदा, काबे ते खलो के तेरे वल सीओ वेखदा, दित्ती सी बिलाल ने, दित्ती सी बिलाल ने आज़ान तेरे वास्ते, अल्लाह ने बनाया ए जहान तेरे वास्ते। ज़मीं तेरे लई, आसमां तेरे वास्ते, अल्लाह ने बनाया ए जहान तेरे वास्ते। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने हमारे ईमान और रूह को दोनों को मुनव्वर कर दिया। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं ये चाहूँगा कि हमारी टीम में मौजूद सहाद अहमद मौजूद हैं,
بہت والنٹیئر ہیں اور سرفراز ویلفیئر کی اس بہت ٹیم کا ایک حصہ ہیں. جی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم جی میرا نام سعد احمد ہے. میں مسجد یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہوں اور ادارہ سرفراز ویلفیئر سینٹر کے ساتھ تقریباً 6 سال سے میرا تعلق ہے. 2017 میں میں ادارے کے ساتھ تعارف ہوا تھا. تو اس کے بعد میں والنٹیئر کام کر رہا ہوں. تو ابھی اس واک میں جو بھی واک ہوئی عالیہ واک 2023 چیریٹی واک، اس میں ممبر بھی تھا اس واک کا، جو کہ نیلم سے لے کے چھم تک ہم نے کی. تو اس اویئرنیس پروگرام کے بارے میں جب بتایا گیا تو یہ ایک انسانیت کی خدمت کے لیے جو بھی پروگرام ہے، تو اس میں مجھے یہ بہت اچھا لگا یہ اویئرنیس کا جو بھی ان کا طریقہ ہے چیریٹی واک کر کے. تو اس میں مجھے بھی خدمت کا موقع ملا کہ میں بھی اس کا ایک ممبر بن کے تو اپنا ایک پیغام دنیا تک پہنچا سکتے ہیں ہم. تو اس واک میں 500 کلومیٹر تک ہم نے کیا. تو کشمیر کا جیسے جغرافیہ وہ بھی ہم نے دیکھا، جی سارے علاقے دیکھے، نیلم، مظفر آباد اور ڈاولا کوٹ سے ہوتے ہوئے ہم کوٹلی سے میرپور تک آئے. تو یہ ساری جگہ بھی ہم نے دیکھی اور لوگوں سے مختلف رہن سہن سے ان کے واقفیت ہوئی ہماری. تو ان کا رہن سہن ہم نے دیکھا، ان کی مشکلات کیا، ان کو جاننے کی کوشش کی اور ان تک اپنا پیغام پہنچایا. اور جو بھی لوگ تھے ان کو یہ پیغام پہنچایا کہ اپنے ارد گرد آپ دیکھیں، اپنے علاقے میں دیکھیں، تو اس میں اپنا کام کریں. جو بھی آپ کام کر سکتے ہیں والنٹیئر کام کر سکتے ہیں. آپ ضروری نہیں کہ وہی جیسے اب ثاقب بھائی نے بات کی کہ آپ کسی کو اپنے مالی مدد کریں، آپ کسی تنظیم کے ساتھ والنٹیئر کام کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے سرفراز ویلفیئر سینٹر کی ساری ٹیم یہ والنٹیئر کام کر رہی ہے. تو آپ کسی تنظیم کے ساتھ والنٹیئر کام کر کے کسی کے جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے اس کو آپ ہائی کر سکتے ہیں. جیسے کہ آج کل سروائیونگ چل رہا ہے جیسا حالات ہے ملک کے، تو اس میں آپ اپنا جو ہے نا کردار ادا کر سکتے ہیں جو بھی سوسائٹی ہے اس کی فلاح و بہبود کے لیے. بہت خوبصورت. سعد آپ مسٹ میں اسٹوڈنٹ ہیں، کس شعبے میں ہیں آپ؟ جی میں مسٹ میں کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ میں بہتر کر رہا ہوں. بہتر کر رہے ہیں. کس سیمسٹر میں ابھی آپ؟ میرا ابھی جو ہے نا 7 سیمسٹر ہے، لاسٹ ایئر ہے. لاسٹ ایئر آپ کا چل رہا ہے. بہت خوبصورت بات، بہت اچھی کوچنگ. اور یہی ایک وہ مشن ہے کہ جب آدمی کسی جگہ پہ پہنچتا ہے اور اس کے بعد جو اصل منزل شروع ہوتی ہے وہ خدمت خلق کی ہوتی ہے. اور آپ نے جس انداز میں بات کی، بہت خوبصورت بات. ساتھ بہت شکریہ. اللہ آپ کو اس میں اور زیادہ جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے. ابھی ہماری اس ٹیم کا حصہ ہیں جناب جہانگیر. جی جہانگیر مغل صاحب، آپ بھی اس ٹیم میں سرفراز ویلفیئر سینٹر کی اس مہم میں آپ شامل ہیں، اس ٹیم کا حصہ ہیں. آپ بھی وقت میں شامل تھے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جہانگیر مغل، بیسیکلی میں یوٹیوبر اور جرنلسٹ ہوں. اوکے ٹھیک ہے. مجھے موقع ملا کہ بھی اس چیریٹی واک ٹیم کو کور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ویسے تو میں ابراڈ میں رہا ہوں تقریباً 25-26 سال. اوکے. وہاں پہ بھی میں نے چیریٹی واکس یا واکس بہت ساری دیکھی ہیں میں نے. اوکے. لیکن اتنی لمبی واک جو ہے آج دن تک میں نے نہیں دیکھی. زبردست. ٹھیک ہے. یہ میرے لیے بھی ایک بڑا اعزاز تھا کہ بھی سرفراز ویلفیئر سینٹر نے مجھے اس کے لیے چنا. واہ بہت خوب. اور دوسری بات یہ تھی کہ سرفراز ویلفیئر سینٹر کو میں آج سے نہیں بلکہ 91 میں تو یہ بنا، لیکن یہ 92-93 سے میں جانتا ہوں. زبردست. تعارف تو میرا تھا. بالکل صحیح. لیکن جو شعبہ میں نے چنا جرنلسٹ، اوکے، اس کے لیے میں نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. بلکہ ان کے ساتھ غائبانہ ہی تعارف تھا میرا. ان کی خبریں میں لگانی شروع کر دی تھی تقریباً 2019 میں. اوکے. ٹھیک ہے. تب سے پھر بعد میں میرا تو تعارف تو میرے خیال میں 2 سال پہلے ہی ہوا ہے. جی جی. بالمشافہ ملاقات جو ہے. اوکے. لیکن ان کے کام کو جب میں نے دیکھا، پہلے سنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تعارف جو تھا اس کے حساب سے میں دیکھ بھی رہا تھا کچھ چیزیں، لیکن آبزرو کر رہا تھا. ٹھیک ہے. جب میں 2019 میں ان کو دیکھنا مطلب قریب سے دیکھنا شروع کیا، پتہ چلا کہ ایکچولی جو کھڑی کے اندر یا کشمیر کے اندر جو کام کرنے والی NGO ہے، جی، حقیقی معنوں میں وہ سرفراز ویلفیئر سینٹر ہے. یہ نہیں کہ یہ سارے ساتھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں یا ان کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں تو اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. نہیں، میں ذرا جرنلسٹ جو ہوتا ہے یا جو بھی ایک آدمی جو باہر کا بندہ ہوتا ہے وہ بہت سی چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اندر کے لوگوں کی آبزرویشن نہیں ہوتی جتنی باہر کے لوگوں کی آبزرویشن ہوتی ہے. الحمدللہ میں نے ان کے کام کو جو دیکھا وہ بڑے پراپر وے سے کرتے ہیں. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے. ان کی انویسٹیگیشن اور لوگوں کی جو ہیلپ آؤٹ کرنے کی سسٹم ہے وہ بڑا اچھا ہے. ٹھیک ہے. چیک اینڈ بیلنس ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور چیریٹی واک کے حوالے سے جو تھی، میں جب مطلب فرسٹ ڈے جب گیا تو میرے بھی دماغ میں تھا شاید والی بات ہے، یہ چیریٹی واک جو ہے کریں گے، کیسے کریں گے. اوکے. جی. ٹھیک. تو دیکھا میں پہلے دن بھی تھا، دوسرے دن بھی تھا، تیسرے دن بھی تھا ساتھ میں. تو میں نے جب دیکھا تو الحمدللہ انہوں نے پوری
जो फर्स्ट टाइम हमें 33 किलोमीटर हमने किया जी, जी। तो 33 किलोमीटर बाकी जो है वो पूरी टीम जो है वो पैदल वॉक कर रही थी 33 किलोमीटर जी, पैदल वॉक जी, बिल्कुल पैदल वॉक थी उसमें। वाह। ये नहीं कि भाई आधे रास्ते में कहीं और कहीं हाँ, ऐसे कर दिया नहीं। नहीं, तो ये चलते चीज़ जो रहे, थी ये मेरे लिए एक पहली तो बात ये थी कि भी ये बड़ी खुशाइन थी इस चीज़ के लिहाज से मेरे लिए कि भाई क्या नाम है चैरिटी वॉक हो रही है तो बाकी चैरिटी वॉक इन्होंने की है, सही ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो है ये मेरे लिए एक एजाज़ भी था कि जी इतनी लंबी चैरिटी वॉक के लिए मैं कवरेज कर रहा हूँ बड़ी बात है, बड़ी बात है। एज ए वॉलंटियर। तो मैं इनका अहदेदार तो नहीं हूँ लेकिन मेंबर भी वो उस तरह से ऑफिशियल मेंबर भी नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी जितनी भी तवानाइयाँ हैं जो इनके लिए जितनी भी यूज़ कर सकता हूँ मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे आगे भी करता रहूँगा इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जगीर साहब आपने ज़ाहिर है जो जर्नलिस्ट होता है वो बहुत बड़ा नकाद होता है, वो अंदर की जितनी खामियाँ हैं वो सब सबरी उसके होती हैं, जब खामियाँ देखता है तो फिर उनकी अच्छाइयाँ भी नज़र आती हैं। जी बिल्कुल। तो नो डाउट ऑफ दैट कि सरफराज वेलफेयर सेंटर एक अदारे का नाम है, एक मिशन का नाम है, एक ऐसे सिस्टम का नाम है जिसमें कहीं भी एम्बिग्विटी नहीं है। मैं खुद भी रफ़ीक साहब मैं आपको बताऊं कि मैं भी एक तवील अरसे से जिस तरह 91 की इन्होंने 92 की बात की, सरफराज वेलफेयर की बात हो और हम वहाँ ना जाएं वहाँ ना पहुँचें ये हो ही नहीं सकता। और हमने भी वॉलंटरी काम किया, चाहे वो डिज़ाइनिंग की बात हो, चाहे किसी स्कूल के लिए काम करने की बात हो, या किसी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेट सेक्रेटरी की बात हो, या कहीं उस पर बात करने की बात हो। तो मैं भी जब कभी बोलने का मौका मिलता था ना किसी स्टेज पे, तो मैं देखता था लोगों के चेहरों पर के बड़े इनेमाक के साथ टिकटिकी बांध के होता है ना, टिकटिकी बांध के किसी बात को सुनना। क्योंकि मेरा मिशन भी जो है वो बेसिकली इंसानियत की खिदमत है। मैं रोज़ FM 90 से एक प्रोग्राम कर रहा हूँ गुज़श्ता 11 साल से, एहसन तकवीम, कि हम अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, हम दूसरों की खिदमत कैसे कर सकते हैं। और सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद के खैरुन्नास से मैं यनफ़उन्नास, यही सबसे बड़ा मेरी ज़िंदगी पे हावी है कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है। देखिए आपने नमाज़ पढ़ी अपने लिए, अपने रोज़ा रखा अपने लिए, दूसरों के लिए क्या किया है, देखने की बात यह। और इसी का जवाब आपसे पूछा जाएगा, अल्लाह की ज़ात पूछेगी, हाँ भाई अपने लिए तो तू बहुत कुछ करता रहा, तेरे पड़ोस में एक बंदा भूखा सोया था, उसके पास कुछ नहीं था, तू हज पे तो चला गया लेकिन उसका ख्याल नहीं रखा कि उसने क्या किया। ये इंसानियत की खिदमत जो है ये इंसानियत की सबसे बड़ी महराज है। और जैसे मैं प्रोग्राम की इब्तिदा में रफ़ीक साहब जी बता रहा था कि दुनिया के जितने मज़हब हैं उनमें सबसे बड़ा मज़हब तो दीन इस्लाम है, लेकिन कहीं पर भी इंसानियत की तजलील नहीं है। जहाँ भी बात है इंसानियत की खिदमत की बात है। और आपने जो मिशन चुना, आप सब ने जो मिशन चुना, इट्स वेरी ग्रेट, वेरी वेरी ग्रेट, वेरी ऑनरेबल। और वो कहते हैं ना कि अल्लाह के लिए काम करके बंदे को बड़ा सुकून मिलता है। अपने लिए तो शायद करके शायद पछतावे हो, लेकिन जब अल्लाह के लिए बंदा काम करता है ना तो फिर बड़ा सुकून मिलता है। जी ये सारी बातें इंशाल्लाह होती रहेंगी। मैं ये चाहूँगा कि एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ और ब्रेक के बाद फिर हम इस प्रोग्राम को जो है वो कंक्लूड करें। अपने दिमाग से जो है वो आखिरी आपसे लूँ इस हवाले से। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, लौट के आते हैं तो मेरे साथ मौजूद थी उनमें जनाब रफ़ीक साहब, चौधरी मोहम्मद रफ़ीक साहब, इम्तियाज़ साहब जनरल सेक्रेटरी सरफराज वेलफेयर सेंटर, साहब साकिब इकबाल साहब, कमर शहजाद, वाजिद हुसैन, जहांगीर मुगल साहब और सहाद अहमद, ये हमारे आज के इस प्रोग्राम में थे। वैसे तो बेशुमार लोग हैं जो सरफराज वेलफेयर के लिए अपने खिदमात जो है वो पेश करते हैं और वॉलंटरीली पेश करते हैं। उनमें मैं भी हूँ और मेरी तरह के और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अभी जहांगीर साहब ने बात की कि वो भी एक जब इन्होंने देखा कि जो सबसे बेहतरीन NGO है लोगों के हवाले से काम करने के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि सरफराज वेलफेयर सेंटर जो अपना काम कर रहा है लोगों के लिए वो बहुत अजीम काम है। और NGOs में उनका जो लेवल है वो सारे फहरिस्त है। जी रफ़ीक साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत सॉरी दोबारा रफ़ीक आपने साहब मुझे चांस दिया बोलने का। जी। तो सर चैरिटी वॉक और सरफराज वेलफेयर सेंटर के हवाले से तो माशाल्लाह गुफ्तगू हो रही है। जी अभी ये समझे कि उस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, मैं आपसे कुछ जी पूछना पूछिए चाहता हूँ। पूछिए जी, और बैठे हुए हैं आप। जी 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 पूछिए। कुछ मेरे अधूरे कामों से आप वाकिफ़ हैं, जी बिल्कुल। जो कि शायद मेरी टीम के मेंबर भी नहीं, जी। तो आप उस पर रोशनी डालें कि आप उस पर मुतमिन हैं या नहीं, और अगर नहीं तो आपको नहीं बोलनी पड़ेगी।
अच्छा, इस तरह होता है, हर इंसान की ज़िंदगी का एक मिशन होता है, ठीक है। पर्सनल लाइफ में जहाँ तक तो कम्युनिटी का ताल्लुक है, बाकी का ताल्लुक है, वो सारा है। तो जो अधूरे, चूँकि हमारी डिस्कशंस आपस में रहती हैं, डिटेल से रहती हैं, एक दूसरे के नुक्ता नज़र से होता है, तो जो आपका मिशन जिस पे आप बात कर रहे हैं, और कभी मैंने उनमें अगर ज़रूरत पड़ी है तो इस्लाह की कोशिश की है, जो आपकी रहनुमाई की है, और मेरा ख्याल है कि आप बहुत बेहतर तरीके से आगे चल रहे हैं, और आई अप्रिशिएट यू। जी, बहुत शुक्रिया जी मैंने ये जी, थैंक यू वेरी मच। जी जी हाँ जी, चैरिटी वॉक के हवाले से बात हो रही जी। तो उस हवाले से टीम के जज्बे के हवाले से अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने बताया जी। कि इन्होंने कैसे हमें ट्रीट किया। तो ये मैं बात बताता चलूँ कि ये जज्बे से ही मुमकिन है जी। कि गो की प्रॉब्लम्स आई, कुछ साथियों के पाँव में छाले भी हुए या कुछ इस तरह के मामलात, जी। लेकिन कभी भी कोई ऐसा मौका मेरे ख्याल में नहीं आया कि किसी साथी के को पाँव में छाले हुए उसने मादरत की हो कि आज का जो सफ़र है वो मैं जारी नहीं रखूँगा। वाह। इसके बावजूद सब ने 100% एफर्ट की है। ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह जज्बा सब साथियों का बेहतरीन, और ये इसीलिए है कि जज्बा जो है ना, जज्बा वो इसीलिए है कि आगे कोई निशान नज़र आ रहा है ना, वाह। कोई जहन में कोई बात है कि हमने इंसानियत की खिदमत के लिए करना है। आज हम 2 दिन 4 दिन ये 10 दिन थोड़ी मुश्किलात को सह लेंगे, अब इससे अगर किसी का भला हो जाए तो ये जज्बा जब है तो इसलिए हम। देखिए जी, मैं इम्तियाज़ साहब ये कहूँगा कि आपकी ये बात संग मील की हैसियत रखती है। जब भी कहीं तज़किरा होगा, जब भी कहीं जिक्र होगा, आपकी तकलीफ़ का नहीं, आपके मिशन का जिक्र होगा। तकलीफ़ें आती रहती हैं, होती रहती हैं, चली जाती हैं, लेकिन जो मिशन की तकमील होती है वो हमेशा के लिए कायम रहती है। और आई कंग्रेचुलेट यू, आई अप्रिशिएट यू, और आपने जिस तरह से इसको मैनेज किया, मैं उसके लिए आप सबको और पूरी टीम को, और ख़ासकर जो कोच हैं, आपकी टीम के लीडर हैं जनाब चौधरी मोहम्मद रफ़ीक साहब, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। चूँकि अब हम प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, मैं ये चाहूँगा कि एक एक बंदा अपना पैगाम जो अगर कोई इसके हवाले से छोड़ना चाहे, आज के आप ही से बात शुरू करते हैं, लोगों के लिए वो सा पैगाम। जी शुक्रिया जनाब। बस शुरू से आखिर तक यही पैगाम है कि इंसानियत के लिए कुछ कर गुजरें। वाह। होगा वो जो अल्लाह का मंजूर होगा, लेकिन आप कोशिश करके देखें, आपको सुकून मिलेगा। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बात। देखिए साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके हवाले से कि आज का क्या पैगाम? बिल्कुल, जैसा कि जो रफ़ीक साहब ने कहा जी कि इंसानियत के लिए कुछ कर गुजरें, तो कर गुजरने के लिए जो है बेस्ट ऑप्शन जो है हमारे पास अभी सरफराज वेलफेयर सेंटर है। बिल्कुल सही बात जी। जी मेरा पैगाम ये है कि हर बंदा अपनी ज़ात के लिए तो जीता है, जी जीने बात। का मज़ा तब है जब दूसरों के लिए जिया जाए। जी भाई साहब, बहुत खूबसूरत बात आपने की। जी जी, अपना सहद आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखें जी, हर बंदा अपना अपना मकसद ज़िंदगी का ढूंढता है। जैसे सरफराज वेलफेयर सेंटर के सारे वॉलंटियर्स हैं, जितने भी, उन्होंने एक मकसद ढूंढा हुआ है लोगों की फलाह के लिए। तो एक तो मैं मस्ट का स्टूडेंट हूँ, तो भी स्टूडेंट्स की एक तंजीम है सेफ मस्ट के नाम से, जो कि जो स्टूडेंट्स अपनी फ़ी पे नहीं कर सकते उनके लिए फ़ी का जो बंदोबस्त करते हैं स्टूडेंट्स। तो उन स्टूडेंट्स ने अपना मकसद ढूंढा हुआ है, एक रखी हुई है, वॉलंटियर सारे काम करते हैं। तो इसी तरह हर बंदे को अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद एक ढूंढना चाहिए। तो वो अगर इंसानों की फलाह बहबूद वाला मकसद हो तो वो ज़िंदगी का मज़ा ही बहुत खूबसूरत। आपके मिशन को मैं ऐसे तकमील करूंगा कि जो आपसे कमज़ोर हैं, जो आपसे नादार हैं, उनको साथ लेके चलना, यही सबसे बड़ी बात है। जी रफ़ीक साहब। जी जी, इम्तियाज़ साहब। जी इस हवाले से कि जैसे हम काम करते हैं ना, हमारा ये एक एम है कि काश कि दूसरों को भी आस्ता आस्ता इस तरफ रग़बत हो कि काम ऐसे करें कि एक हाथ से दे, दूसरे हाथ को पता ना चले, कि किसी की भी इज़्ज़त नफ्स को मुतासर किए बगैर और किसी किस्म की सेल्फ एडवर्टाइजमेंट या अपनी एडवर्टाइजमेंट किए बगैर अगर हम किसी गरीब की मदद करते हैं तो हकीकी में उनमें वही कबूल होती है। अगर हम किसी वाह वाह के लिए या किसी फ़ोटो सेशन के लिए करते हैं तो वो फ़ोटो सेशन तक ही महदूद है, उसका हिस्सा ना दुनिया में और ना आखिरत में। तो हम जो भी करें अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए अगर करेंगे तो अल्लाह हम पे मज़ीद करम नवाजियाँ करेगा। अच्छा जी, हम एक बात कर, देखिए जी, हमारा ईमान है कि अल्लाह देख रहा है। कोई भी नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह देख रहा है, और जिसके लिए हम करते हैं वो तो अल्लाह है। जिसको हमने दिखाना है वो अल्लाह है। जब हम अल्लाह को जानते हैं कि अल्लाह देख रहा है, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है लोगों को दिखाने की? बहुत खूबसूरत बात आपने की। इस पे एक बाबा फ़कीर मोहम्मद हुए पंजाबी शायर जी, उनका एक शेर मैं कोट करना चाहूँगा। जी जी प्लीज़। वो कहते हैं जी कि दुनिया उते रख फकीरा ऐसा बैन खलोण जी, तू हमें ते हसन सारे ना हमें ते रोण।
کہ دنیا میں بالکل کوئی صحیح۔ ایسا کردار پیش کر جائیں جب آپ رہیں دنیا میں تو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنے، کہ دوسرے آپ سے خوش ہوں، اگر چلے جائیں تو آپ کی اچھی باتوں کو یاد کر کے کوئی روئے آپ کو۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو اسی شعر کو میں پڑھ لوں۔ جی جی دنیا اتنے رکھ فقیرہ ایسا ریڈ کھلون کول رویں تے سارے اسن ٹر جاویں تے سن۔ جی جناب آپ کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی خیر الناس من ینفع الناس، خیر الناس میں ینفع الناس، ماشاء اللہ، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع دوسروں دے۔ کے نفع تو بس بخشے۔ اسی کو فالو کریں، میرا یہ پیغام ہے، واہ۔ اور اسی کو اپنا موٹیو بنا لیں۔ زبردست، بہت خوبصورت بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سر چھوٹی سی ایک ریکویسٹ کیا لیں وہ کرنا چاہوں گا۔ جی اصل میں صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی ویلفیئر کی بات کرتے ہیں نا کسی سے بھی، جی تو پہلے اس کے دماغ میں یہ ہے کہ وہ کچھ منگے گا۔ تو میں جو ہے نا یہ جو جتنے بھی سننے والے میری ریکویسٹ ہے کہ ہر بار این جی او والے مانگنے نہیں آتے، کسی ٹائم پہ وہ کچھ دینے بھی آتے ہیں، کوشش ہی کرتے ہیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ دیں۔ تو دوسرا ہمارا ایک اکثر ایکسپیرینس ہوتا رہتا ہے کہ فرقہ واریت کے جو ہے نا حساب سے تو ہمارے اوپر فتوے بڑے لگتے ہوتے ہیں۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو انسانیت کی خدمت ہے نا وہ اس کو بالا طاق رکھیں فرقہ واریت کو۔ وہ اگر آپ سنی ہیں وہ بھی ہیں، وہ آپ کے اللہ کا مسئلہ ہے۔ انسانیت کی خدمت جو ہے نا وہ پہلا فرض ہونا چاہیے میرے حساب سے۔ خدا ایک قرآن ایک، خدا ایک قرآن ایک، آپ کاش کے ہو جائیں مسلمان یہ، ٹھیک ہے جی۔ ہم ایسی باتیں نہیں کرتے، انسانیت کی خدمت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اس میں سارے لوگ ہیں، دیکھیں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سبھی لوگ ہیں آقا دو جہاں کی رحمت کے محتاج۔ آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ، جو آپ کا پیغام تھا وہ یہی ہے۔ رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں بھی میں یہ سرفراز ویلفیئر سینٹر کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے پڑوس کا، اپنے قریب میں جو لوگ ہیں ان کو دیکھیے کہ کہیں کوئی ایسا بندہ تو نہیں، اور خاص کر آج کے حالات اس قدر مشکل ہیں کہ شاید کسی کے لیے افطاری کا اہتمام کرنا مشکل ہو جائے، اپنے ساتھ ان کو بھی شامل کیجیے۔ زندگی اسی چیز کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے بانگ دہل کہتے ہیں ہے کوئی تو مجھے قرض حسنہ دے اور میں کئی گنا بڑھا کے اس کو واپس کروں۔ جو انسانیت کی خدمت ہے، جو انسانوں کو دینا ہے، جو اللہ کے دیے ہوئے سے دینا ہے، وہ اللہ کے لیے قرض حسنہ ہے، اور اللہ اپنا قرض جو ہے نا وہ کئی گنا بڑھا کے واپس کرتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہی ایمان کی بات ہے۔ یہ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو یقین کیجئے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی مانگنے والا نہ رہے، کوئی غریب نہ رہے، اور یہی ہمارا دین چاہتا ہے، یہی اللہ چاہتا ہے، یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا نہ رہے کہ جو محتاج ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا، ہماری باتیں سنی ہوگی، تمام ٹیم کی باتیں سنی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ان سب احباب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔